Hello everyone! We are grupku consisting of Ananda Putri Fadila, Yatika Agustina, Mutiara Sofrika, Rinda Maryanti, Sinta Denasari. In this video, we will explain several laboratory tests which include hemoglobin, metadosis, metahemoglobin, hitung jumlah sel trombosit, mikrohematokrit, glukosa, metadot, PAP. Happy matching! Sebelum masuk ke dalam prosedur pemeriksaan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan hematokrit, pemeriksaan glukosa darah, dan pemeriksaan hitung jumlah trombosit. Nah, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar hemoglobin di dalam darah seseorang. Hemoglobin adalah sebutan untuk protein yang ada di dalam sel darah merah yang memberikan zat warna merah pada darah. Hemoglobin memiliki struktur 4 rantai, yang dimana setiap rantainya mengandung senyawa zat besi atau lebih dikenal dengan Heme. Heme terbentuk melalui mineral alami yang ditemukan dalam sel darah merah. Sedangkan globin adalah senyawa protein yang diproduksi oleh tubuh. Hemoglobin sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu mengatur pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga, membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Okay guys, step 1, prepare tools and material. Micropipette, yellow tip, timer, blood sample, measuring pipette and ball pipette, test tube, Drapkin solution, tissue, and spectrophotometer. Step 2, prepare test tube, 1 test tube as a test and 1 blank tube. Step 3, each tube is filled with 2.5 ml of Drapkin solution. Step 4, pipette 10 microns of blood into the test tube. Step 5, homogenize. Step 6, incubate for 10 minutes. Step 1, select the hemoglobin test number 35, then enter. Step 2, aspirate distilled water. Step 3, aspirate blank reagent. Step 4, press enter twice. Step 5, insert the sample to be examined before that homogenize it first. Step 6, wait for the result to come out. Step 7, clean the tools have been used. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan hematokrit. Nah, pemeriksaan hematokrit merupakan
pemeriksaan darah lengkap yang dilakukan di laboratorium untuk mengetahui kondisi medis pasien dan untuk menentukan perawatan yang tepat. Hematokrit sendiri yaitu volume darah merah atau eritrosit yang dipisahkan dengan cara memutar menggunakan tabung khusus yang nilainya dinyatakan dalam persen. Prepare tools and materials. Clean your fingertips using an alcohol swab. Puncture with a sterile lancet. The first drop is removed with the cotton. Suction with a capillary tap until 3/4 of the tap. Sprays with Vaseline. Centrifuge 16,000 rpm for 5 minutes. Read using the hematocrit reader tool. Pemeriksaan yang ketiga, glukosa darah. Glukosa darah merupakan karbohidrat dari golongan monosacharida. Karbohidrat sendiri merupakan derivat atau turunan dari formaldehid atau gugus keton dari alkohol atau zat-zat yang ada pada hidrolisis menghasilkan derivat-derivat tersebut. Prepare tool and material. Test tube, yellow tip and blue tip, micropipette, glucose reagent, standard reagents, serum sample. Pipette a 1000 micron glucose reagent then clean using a tissue. Put them in each test tube. Pipette 10 microns of standard glucose solution, then cleanse using a tissue. Put in a standard test tube. Pipette 10 microns of serum sample, then clean using a tissue. Put it in a test tube label test. Press then number 7 to check blood glucose on a spectrophotometer, then press enter. Pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan hitung jumlah trombosit. Jadi, pemeriksaan hitung jumlah trombosit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memantau atau mendiagnosis masalah kesehatan yang menimbulkan banyak perdarahan dan pembekuan darah. Sedangkan trombosit sendiri merupakan salah satu komponen darah
yang memiliki peran penting untuk menghentikan perdarahan dalam tubuh. First, prepare tools and materials. Hemocytometer, Petri dishes, blood sample, silal, Resacker reagent, tissue, timer, microscope, plaster, file bottle, tourniquet, and alcohol swab. Secondly, take as much as 3 milliliters of blood. Third, attach the erythrocyte pipette with the aspirator. Attach the aspirator with the pipette. Next, pipette the blood sample to 0.5. Next, remove the pipette tip with a tissue. Next, pipette Resacker reagent to 101. Next, remove the aspirator and homogenize. Discard the first 3 drops. Next, prepare the counting chamber, then trip. Next, take a tissue and with water pledge it in a Petri dish. Next, insert the counting chamber into the Petri dish. Next, cover the Petri dish and incubate for 15. Next, clean the microscope with tissue. Next, clean the objective lens with tissue and silal. Next, examine under a microscope with 10 times and 40 times magnification. After that, read the result. Finally, clean the tools and materials. That's all the video from us. Hopefully useful. Thank you for watching. Goodbye.